अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाज़िर हुए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की ये वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात के मुतालिक है। इसमें आपको 15 जुमले दिए जा रहे हैं जो जाने के मुतालिक हैं। यानी हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कब जाओगे, आप बाज़ार कब जाओगे, मैं बाज़ार फ़लाँ वक्त जाऊँगा। तो इस तरह आप अरबी में कैसे गुफ्तगू करें, इस वीडियो में इसको सिखाया गया है। सबक की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से ग्रुप में ज़रूर शामिल हो ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, इसको अरबी में कहेंगे ऐना तज़हबु। ऐना तज़हबु, ऐना तज़हबु। ऐना माने कहाँ, वेयर, तज़हबु आप जा रहे हैं या तुम जा रहे हो। आर यू गोइंग। ऐना तज़हबु, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। इसके बाद जुमला है, आज आप कहाँ जा रहे हैं। आज आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसको अरबी में कहेंगे ऐना तज़हबु अल-यौम। ऐना तज़हबु अल-यौम। ऐना कहाँ, वेयर, तज़हबु आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, अल-यौम आज, टुडे। ऐना तज़हबु अल-यौम, आज आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग टुडे। इसके बाद जुमला है, आज मैं म्यूज़ियम जा रहा हूँ। इसको अरबी में कहेंगे अल-यौमु अज़हबु इलल मतहफ़। अल-यौमु अज़हबु इलल मतहफ़। अल-यौमु अज़हबु इलल मतहफ़, आज मैं म्यूज़ियम जा रहा हूँ। अल-यौम आज, टुडे। अज़हबु मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। इला टू, अल-मतहफ़ म्यूज़ियम, द म्यूज़ियम। अल-यौमु अज़हबु इलल मतहफ़, आज मैं म्यूज़ियम जा रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू द म्यूज़ियम। इसके बाद जुमला है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। इसको अरबी में कहेंगे अना अज़हबु इलल मतार। अना अज़हबु इलल मतार। अना अज़हबु इलल मतार। अना मैं, आई अज़हबु मैं जा रहा हूँ, गोइंग, इला टू, अल मतार द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। अना अज़हबु इलल मतार, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। इसके बाद जुमला है, मैं अपने भाई के ऑफिस जा रहा हूँ। इन अरबिक अना अज़हबु इला मक्तबी अखी। अना अज़हबु इला मक्तबी अखी। अना अज़हबु इला मक्तबी अखी। अना आई अज़हबु जा रहा हूँ, गोइंग, इला टू, मकतब ऑफिस, अखी माई ब्रदर्स। अना अज़हबु इला मकतबी अखी, मैं अपने भाई के ऑफिस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू माई ब्रदर्स ऑफिस। इसके बाद जुमला है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। इसको अरबी में कहेंगे अना ज़ाहिबुन इला मकतबी। अना ज़ाहिब इला मकतबी। अना ज़ाहिबुन इला मकतबी। अना ज़ाहिबुन मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, इला टू, मकतबी ऑफिस, अपने ऑफिस, माई ऑफिस। अना ज़ाहिबुन इला मकतबी, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। इसके बाद जुमला है, मैं काम पर जा रहा हूँ। इन अरबिक अना ज़ाहिबुन इलल अमल। अना ज़ाहिबुन इलल अमल। अना ज़ाहिबुन इलल अमल। अना ज़ाहिबुन मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, इला टू, अल अमल वर्क, काम। अना ज़ाहिबुन इलल अमल, मैं काम पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्क। उसके बाद जुमला है,
میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار جا رہا ہوں. ان عربک انا اذهب الى السوق مع ابنی. انا اذهب الى السوق مع ابنی. انا اذهب میں جا رہا ہوں. I am going الى to السوق the market مع with ابنی my son. انا اذهب الى السوق مع ابنی میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار جا رہا ہوں. I am going to the market with my son. اس کے بعد جملہ ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بازار جا رہا ہوں. ان عربک انا اذهب الى السوق معهم. انا اذهب الى السوق معهم. انا اذهب میں جا رہا ہوں. I am going الى السوق to the market معهم ان کے ساتھ with them. انا اذهب الى السوق معهم میں ان لوگوں کے ساتھ بازار جا رہا ہوں. I am going to the market with them. اس کے بعد جملہ ہے میں اکیلا بازار جا رہا ہوں. ان عربک انا اذهب الى السوق وحدی. انا اذهب الى السوق وحدی. انا اذهب میں جا رہا ہوں. انا اذهب کا معنی ایک ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں، تو یہ بھی کر سکتے میں جاتا ہوں، میں بازار مارکیٹ اکیلا جاتا ہوں. الا کے آگے آپ اس جگہ کا نام لگائیں گے جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں. یہاں پہ بازار جو ہے بطور مثال کے دیا گیا ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہیں الا کے آگے اس جگہ کا نام لگا کے اس عربی جملے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے. انا اذهب میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں. تو انا اذهب یہ جو پیچھے جملے گزر چکے ہیں ان میں بھی یہ فیمیل کے لیے بھی. انا اذهب میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. I am going الى السوق to the market وحدی تنہا یا اکیلا alone. انا اذهب الى السوق وحدی میں اکیلا بازار جا رہا ہوں. I am going to the market alone. اس کے بعد جملہ ہے کیا تمہارے ساتھ کوئی جا رہا ہے. کیا تمہارے ساتھ کوئی اور جا رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں اکثر، تو اس کو عربی میں کہیں گے هل احد يذهب معك. هل احد يذهب معك. هل احد هل کیا، احد کوئی، anyone، یذهب جا رہا ہے going، معك تمہارے ساتھ with you. هل احد يذهب معك کیا تمہارے ساتھ کوئی اور جا رہا ہے. is anyone going with you. اس کے بعد جملہ ہے تم بازار کب جاؤ گے. ان عربک متى تذهب الى السوق. متى تذهب الى السوق متى کب، when، تذهب تم جاؤ گے، are you going، الى السوق to the market. متى تذهب الى السوق تم بازار کب جاؤ گے. when are you going to the market. اس کے بعد جملہ ہے میں تھوڑی دیر میں بازار جاؤں گا یا جا رہا ہوں. اس کو عربی میں کہیں گے انا اذهب الى السوق بعد قلیل. انا اذهب الى السوق بعد قلیل. انا اذهب میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. یہ فیمیل اور میل دونوں کے لیے ہے. انا اذهب الى السوق میں بازار جا رہا ہوں، بعد قلیل تھوڑی دیر بعد. انا اذهب میں جا رہا ہوں. I am going الى السوق to the market بعد قلیل after a while. انا اذهب الى السوق بعد قلیل میں تھوڑی دیر میں بازار جا رہا ہوں یا مارکیٹ جا رہا ہوں. I am going to the market after a while. اس کے بعد جملہ ہے میں صبح بازار جاؤں گا. ان عربک انا اذهب الى السوق صباحا. انا اذهب الى السوق صباحا. انا اذهب میں جاؤں گا یا جا رہا ہوں الى السوق بازار صباحا صبح میں، صبح کے وقت. انا اذهب I am going الى السوق to the market صباحا in morning. انا اذهب الى السوق صباحا میں صبح بازار جا رہا ہوں. I am going to the market in morning. اس کے بعد جملہ ہے میں دوپہر کے کھانے کے بعد بازار جا رہا ہوں یا بازار جاؤں گا یا جاؤں گی، فیمیل بھی بول سکتی ہے جملہ. تو عربی میں کہیں گے انا اذهب الى السوق بعد الغداء. انا اذهب الى السوق بعد الغداء. انا اذهب میں جا رہا ہوں. I am going الى السوق to the market بعد الغداء
दोपहर के खाने के बाद, आफ्टर लंच। अना अज़हबु इला सूक़ि बाद अलग़दा, मैं दोपहर के खाने के बाद बाज़ार जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट आफ्टर लंच। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ये आपको 15 जुमले दिए गए हैं। आप इनको ज़ुबानी याद करें और अपनी गुफ्तगू में इनको शामिल करें। ये जाने के मुताल्लिक़ है, मेल और फीमेल इनको दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह याद करें तो इसके ज़रिए आपको अरबी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।